ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کا آج 38واں دن ہے۔ تاریخ ہے 6 اپریل 2026۔ پچھلے 24 گھنٹے کی جو ضروری اپڈیٹ ہے اس کو اس ویڈیو میں جانیں گے، اور سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہاں ہم نے ملا ٹائمز کے انگریزی ڈیسک کا جو یوٹیوب چینل ہے اسے کولیب کیا ہے، تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ پچھلے 24 گھنٹے کی جو سب سے بڑی اور اہم ترین نیوز ہے وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر ایک اور خطرناک حملہ کر کے ایران کی انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل مجید حاتمی کو شہید کر دیا ہے۔ پہلے امریکہ اور اسرائیل نے اس خبر کا دعویٰ کیا کہ ہم نے ایران میں ایک اور ٹارگٹ کلنگ کی ہے، ایک اور اہم ترین چیف کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایران کی IRGC نے اور ایران کی میڈیا نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایران کی انٹیلیجنس کے سربراہ جنرل مجید حاتمی کی شہادت ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں لگاتار یہ سرگرم رہے ہیں، لگاتار انہوں نے اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کروایا ہے، اور ان کے زمانے میں ایران کی جو انٹیلیجنس ہے کافی متحرک رہی ہے، مضبوط رہی ہے، میڈیا میں آتے رہے ہیں، ٹویٹ کرتے رہے ہیں۔ لیکن اب جنرل مجید حاتمی کو بھی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر کے شہید کر دیا ہے۔ ادھر IRGC نے اعلان کیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور اب اگلا میزائل سیدھے اسرائیل میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر گرے گا۔ موساد کے سربراہ کو اور ڈائریکٹر کو ہلاک کیا جائے گا۔ IRGC نے یہ سیدھا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر ایک اور حملہ کیا، اور یہ حملہ بھی تہران میں یونیورسٹی پر کیا گیا۔ شریف یونیورسٹی تہران کی بہت ہی معروف یونیورسٹی ہے، اس پر آج رات میں امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا، اور اس حملے میں شریف یونیورسٹی کی مسجد کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو گیس اسٹیشن ہے یونیورسٹی میں وہ تباہ ہو جاتا ہے، گیس کی سپلائی رک گئی ہے۔ دوسرے کالجز کو یونیورسٹی میں نقصان پہنچا ہے، اور اب تک یونیورسٹی پر ایران میں اسرائیل کا یہ تیسرا حملہ ہے۔ سب سے پہلے تہران کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی پر اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد بہشتی شہید یونیورسٹی پر اسرائیل نے حملہ کیا، اور گزشتہ رات میں اسرائیل نے اب شریف یونیورسٹی پر حملہ کر دیا ہے۔ اس حملے کی ایران نے سختی سے مذمت کی ہے۔ ایران کے نائب صدر نے سامنے آ کر کے کہا کہ جس طرح بنکر بسٹر بموں کا استعمال ہوا ہے شریف یونیورسٹی پر حملہ کرنے کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہمارے ٹیچرز کو، پروفیسر کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو مار دینے سے، ٹیچرز اور پروفیسر کو مار دینے سے ایران کمزور پڑ جائے گا، ایران نئی چیزوں کا ایجاد نہیں کر پائے گا، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایران پیچھے چھوٹ جائے گا۔ تو یہ امریکہ کی، اسرائیل کی بہت بڑی بھول ہے، اور ایران کبھی بھی ڈرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس جنگ میں، وہ میدان جنگ میں آنے کو تیار ہیں، لڑنے کو تیار ہیں۔ ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے، اور دراصل ایران نے پہلی مرتبہ اپنے نئے سپریم لیڈر سید آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کی ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اور اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی آپریشن روم میں جا رہے ہیں، جہاں فیصلے ہوتے ہیں کہ کب حملہ کرنا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے، کس مقام کو ٹارگٹ کرنا ہے، نشانہ بنانا ہے۔ تو مجتبیٰ خامنئی کی ایک ویڈیو ریلیز کی گئی ہے، آپ اس ویڈیو کو میرے ساتھ اسکرین پر دیکھیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی آپریشن روم میں جا رہے ہیں، اور جب آپریشن روم میں وہ پہنچتے ہیں تو وہاں دیوار پر ایک نقشہ ہے، اور یہ نقشہ ایران کے کسی لوکیشن کا نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹس کا ہے۔ پچھلے دنوں ایران نے اسرائیل کی ڈیمونا نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کیا تھا، اور اس بلڈنگ کو زمین دوز کر دیا تھا، جس بلڈنگ میں سائنٹسٹ بیٹھتے تھے، جہاں ریسرچ ہوتا تھا، اور اس سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہی اسرائیل کی اصل نیوکلیئر سائٹ ہے۔ ایران نے حملہ کر کے اسرائیل کو اور دنیا بھر کے دیشوں کو میسج دیا تھا کہ اگر اسرائیل اور امریکہ ہماری نیوکلیئر سائٹس پر حملے کر رہے ہیں تو ہم بھی اس قابل ہیں، کیپیبل ہیں کہ ہم ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اب مجتبیٰ خامنئی کی جو ویڈیو ریلیز کی گئی ہے صرف 15 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، لیکن اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنئی جب آپریشن روم میں داخل ہو رہے ہیں تو وہاں ڈیمونا نیوکلیئر سائٹس کا نقشہ ہے، پلاننگ ہو رہی ہے
کہ اس میں سے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، کہاں پر جا کر میزائل گرانا ہے۔ گزشتہ رات میں نے ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو خبر دی تھی کہ ایران نے اسرائیل کے حیفا پر خطرناک حملہ کیا ہے۔ ایران کا بیلسٹک میزائل سیدھے حیفا میں ایک علاقے میں جا کر گرتا ہے اور کئی بلڈنگ، کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا اس کو روکنے میں۔ رات کے 12 بجے یہ ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی اور مکمل اپڈیٹ اور تفصیل اس وقت سامنے نہیں آئی تھی، لیکن آج شام ہوتے ہوتے پوری ڈیٹیلز اور تفصیل سامنے آئی ہے۔ 18 گھنٹے تک کنٹینیو ریسکیو آپریشن جاری رہا، اس کے باوجود بھی اسرائیل کی پولیس اور آرمی ملبہ کے نیچے سے تمام لوگوں کو باہر نہیں نکال سکی ہے۔ ابھی تک لوگ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ہوم فرنٹ کمان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان کو ٹائمز آف اسرائیل نے شائع کیا ہے کہ جب سے امریکہ، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جنگ جاری ہے، یعنی پچھلے 38 دنوں میں اب تک کا سب سے مشکل اور سخت یہ ریسکیو آپریشن ہے۔ 18 گھنٹے بلکہ اب 24 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ اتنا لمبا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوا ہے۔ ملبہ کے نیچے ابھی بھی لاشیں دبی ہوئی ہے، لگاتار لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ کتنی لاشیں دبی ہوئی ہے مکمل ڈیٹا ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کی پولیس کی طرف سے، ہیلتھ منسٹری کی طرف سے کہا جا رہا ہے ابھی تک 4 لاشیں ملبہ کے نیچے سے نکلی ہے، بقیہ لاشوں کی تلاش جاری ہے۔ ادھر ہیلتھ منسٹری نے یہ ڈیٹا بھی جاری کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اسرائیل پر ہونے والے حملے میں، خواہ وہ حملہ ایران کا ہوا ہو یا حزب اللہ کا ہوا ہو، 163 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور عموماً جب بھی ایران کا، حزب اللہ کا اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو یہی ڈیٹا جاری کہتا ہے کہ صرف زخمی ہوئے ہیں، ہلاک ہونے والوں کا ڈیٹا جاری نہیں کہتا ہے۔ حیفا میں جو حملہ ہوا ہے اس کی بہت ساری ویڈیوز اب وائرل ہوئی ہے، تصویریں سامنے آ رہی ہے۔ BBC نے کچھ ویڈیوز کو جاری کیا ہے، ٹائمز آف اسرائیل نے، I-24 جو خود اسرائیل کا اخبار ہے اور اسرائیل کا سرکاری اخبار یہ مانا جاتا ہے، CNN نے تصویریں اور ویڈیوز جاری کی جس میں صاف دیکھا جا رہا ہے حیفا کے پورے علاقے میں آگ لگ گئی ہے، کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہے، گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے ہیں۔ اور اسرائیلی پولیس نے یہ تفصیل بھی شائع کی ہے کہ جب یہاں میزائل گرا تو جن لوگوں کی اس بلڈنگ میں رہتے ہوئے ہلاکت ہوئی ہے وہ لوگ بلڈنگ کے اوپر والے حصے میں موجود نہیں تھے بلکہ نیچے پارکنگ کے علاقہ میں تھے، وہ چھپے ہوئے تھے، بم شیلٹر میں تھے۔ اس کے باوجود بھی حملہ اتنا طاقتور تھا کہ پوری بلڈنگ کولیپس کر گئی اور ان سب کی جان جا چکی ہے۔ اب اسرائیل میں انویسٹیگیشن چل رہا ہے، اپوزیشن کا شدید احتجاج ہو رہا ہے کہ ہمارا آئرن ڈوم کیسے ایران سے آنے والے میزائل کو نہیں روک سکا، ایئر ڈیفنس سسٹم کیا کر رہا تھا، سائرن بھی نہیں بجا۔ عموماً جب بھی ایران کا کوئی میزائل آتا ہے سائرن بجتا ہے، لیکن سائرن بجے بغیر ہی سیدھے میزائل ٹارگٹ کو جا کر ہٹ کرتا ہے، اتنی بڑی تباہی ہوتی ہے۔ اور صرف حیفا میں تباہی نہیں ہوئی ہے بلکہ ایران نے کلسٹر بموں کا بھی استعمال کیا اور پیٹا ٹکوا ایک جگہ ہے اسرائیل میں، تل ابیب کے نزدیک یہ جگہ ہے، وہاں بھی بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، کئی عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہے۔ وہاں جتنی گاڑیاں پارکنگ میں یا سڑکوں پر کھڑی تھی وہ تمام گاڑیاں تباہ ہو گئی ہے، ان گاڑیوں کی تصویریں سامنے آ رہی ہے۔ ایک دو ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے گاڑیوں کی پارکنگ لائٹ جل رہی ہے اور وہ گاڑیاں، وہ کاریں تباہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح سینٹرل اسرائیل کی کچھ تصویریں سامنے آئی ہے جہاں دیکھا جا رہا ہے ایران کے بیلسٹک میزائل کی وجہ سے لگاتار وہاں تباہی ہوئی ہے۔ حزب اللہ کے راکٹ حملے نے یا حزب اللہ کے لڑاکوں نے جو حملہ کیا ہے اس میں بھی اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ نقصان اتنا ہوا ہے کہ خبر ہے 100 سے زیادہ مرکبہ ٹینک تباہ ہو گئے ہیں۔ روزانہ 2-4 اسرائیلی آرمی ماری جا رہی ہے ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے لڑاکوں کے ساتھ گراؤنڈ انویژن میں، اور جب بھی حزب اللہ کے لڑاکوں کے ساتھ اسرائیل کی آرمی ماری جاتی ہے تو اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ فرینڈلی فائٹ میں ہلاکت ہوئی ہے۔ اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ یروشلم میں ایک جاسوس پکڑا گیا ہے۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ ایران کو اسرائیلی سینا کی سیکرٹ انفارمیشن دے رہا تھا، خفیہ جانکاری دے رہا تھا۔ اسرائیلی آرمی کی جو موومنٹ ہے اس کے بارے میں یہ شخص ٹیلی گرام کے ذریعے ایران کی IRGC کو خبر پہنچا رہا تھا اور پیسے وہاں سے لے رہا تھا۔ یہ پکڑا گیا ہے اور اب اس کو سزا دی جائے گی، حالانکہ کون سی سزا دی جائے گی فی الحال اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے۔
यूनाइटेड अरब इमारात पर भी ईरान ने हमला किया है। यूएई ने एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया है कि जो टेली कम्युनिकेशन सेंटर है यूनाइटेड अरब इमारात पे, वहाँ एक ड्रोन आ रहा था ईरान का, और यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने उस ड्रोन को मार गिराया, नाकाम बना दिया, टारगेट तक ड्रोन नहीं पहुंच सका। यूएई का कहना है कि टेली कम्युनिकेशन सेंटर ही ड्रोन का टारगेट था। एक और अहम तरीन न्यूज़ यह है कि इस जंग में अब इंग्लैंड भी आ चुका है। ब्रिटेन अब तक इस जंग से दूर था। अमेरिका के कहने पर भी ब्रिटेन ने अपना फाइटर प्लेन नहीं भेजा था, अपना वारशिप नहीं भेजा था, लेकिन अब इंग्लैंड ने भी अपना वारशिप भेज दिया है। और खबर आ रही है कि यूनाइटेड अरब इमारात को इंग्लैंड अब सपोर्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहा है। इंग्लैंड की रॉयल फोर्स ने एक डेटा जारी करके बताया कि पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन की आर्मी ने ईरान के कई ड्रोन को मार गिराया है, कई मिसाइलों को मार गिराया है। जो मिसाइल खलीज फारस में था या रेड सी में था या यूनाइटेड अरब इमारात के एयर स्पेस में, कुवैत या सऊदी अरब के एयर स्पेस में था, तो उन सबको इंग्लैंड की आर्मी ने मार गिराया है। इंग्लैंड की जो एयरफोर्स है लगातार अरब देशों को सपोर्ट कर रही है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि अरब देशों के साथ ब्रिटेन के अच्छे ताल्लुकात हैं, इनका आपस में माहिदा है, और इस माहिदा का लिहाज रखते हुए महज दिफाई इक़दाम में ब्रिटेन अरब देशों को सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन ने यह भी वाज़ेह किया कि वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है या अमेरिका के कहने पर दिफाई इक़दाम का हिस्सा नहीं बना है, बल्कि अरब देशों से दोस्ती का ख्याल रखते हुए ब्रिटेन यहाँ आया है। अब जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अगले 24 घंटे में सीज़ फायर का, जंगबंदी का ऐलान हो सकता है, और ये जंगबंदी 45 दिनों के लिए आर्जी तौर पर हो सकती है। परमानेंट जंगबंदी के लिए फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही है। पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है सीज़ फायर के लिए। पाकिस्तान की मीडिया ने खबर शाये की है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात भर बातचीत की है ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची से, इसी तरह अमेरिका के फ़ॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची से, और पूरी रात बातचीत के बाद यहाँ तक नतीजा सामने आया है कि 45 डेज़ के लिए जंगबंदी हो सकती है। लेकिन किन शर्तों के साथ जंगबंदी होगी, जंगबंदी का माहिदा क्या होगा, फ़िलहाल उसकी डिटेल सामने नहीं आई है। कभी ये बात सामने आती है कि जंगबंदी के बाद अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा, कभी ईरान की तरफ से ये खबर सामने आती है कि अबनाए हुर्मुज़ को आर्जी जंगबंदी में नहीं ओपन किया जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का एक ताज़ा बयान ये सामने आया है कि इस जंग में ईरान का जितना माशी और माली नुकसान हुआ है, अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल किया जाएगा, और टैक्स वसूल इतना किया जाएगा जितना से ईरान का जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना पूरा हो सके, उसकी तलाफ़ी हो सके। उसके बाद ही अबनाए हुर्मुज़ अपने पुराने स्टेटस में लौटेगा। जब तक ईरान के नुकसानात की तलाफ़ी नहीं होगी उस वक्त तक अबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूल किया जाएगा। ईरान ने अभी तक ऑफिशियली ये भी नहीं कहा है कि बातचीत जारी है, और सीज़ फायर का जो प्रपोज़ल आया है ईरान ने उसको हरी झंडी दे दी है। 45 दिनों की जंगबंदी के लिए ईरान तैयार है। इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से अपील की थी और कहा था 48 घंटे के लिए आप सीज़ फायर कर लो, लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस प्रपोज़ल को ठुकरा दिया था। उसके बाद अब कल से लगातार अमेरिकी सदर की तरफ से धमकी दी जा रही है। ताज़ा धमकी कल अमेरिकी सदर की तरफ से दी गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको तफसीली वीडियो बताकर बताया कि अमेरिकी सदर ने कहा कि ट्यूसडे तक अगर ईरान किसी नतीजे तक नहीं पहुंचता है तो ट्यूसडे पावर प्लांट डे होगा, ब्रिज डे होगा, यानी ईरान के तमाम पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा, तमाम पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। ख़तरनाक धमकी ट्रंप ने दी थी। उसके बाद ट्रंप ने एक और ट्वीट करके कहा और डेडलाइन तय कर दिया ट्यूसडे 8 PM ईस्टर्न टाइम्स कि जो मशरिक़ वस्ता का, मिडिल ईस्ट का टाइम होगा उसके मुताबिक मंगल के दिन रात के 8 बजे तक की मोहलत दी जाती है ईरान को। ये ट्रंप का धमकी आमेज़ बयान है और अमेरिकी सदर के इस बयान की दुनिया भर में मजम्मत हो रही है। अमेरिका की बहुत ही मशहूर पॉलिटिशियन है और ख़ुद अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ वो सियासत में रही है, जिसका नाम है मजोरिया टेलर ग्रीनी।
उसने बाज़ाब्ता ट्वीट करके मीडिया में आकर के कहा कि ट्रम्प ईसाई नहीं हैं, ट्रम्प के जो अल्फाज हैं, उनके जो नज़रियात हैं वो हमारे रिलीजन और मज़हब के ख़िलाफ़ है और मैं ट्रम्प के अल्फाज की सख्ती से मजम्मत करती हूँ। कलेश रिपोर्ट ने तो बाज़ाब्ता एक तस्वीर शाये कर दी जिसमें मेजोरिया डोनाल्ड ट्रम्प के साथ खड़ी है और अब मेजोरिया ने ट्रम्प को क्रिश्चियन और ईसाई मानने से ही इनकार कर दिया है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सबसे ज़्यादा राइट विंग है, मज़हब पर बिलीव करते हैं और पिछले दिनों वाइट हाउस की एक सीक्रेट वीडियो रिलीज़ हो गई थी जिस पर दुनिया भर में हंगामा हुआ। फ़ौरन सरकारी वेबसाइट से उस वीडियो को रिमूव किया गया जिसमें पूरे अमेरिका के पादरियों को डोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया था, उनके साथ 40 मिनट तक खिताब किया और अमरीकी सदर ने कहा था कि मैं ही मसीह हूँ, मैं ही खुदा का बेटा हूँ, मैं ही मजहबी लीडर हूँ, खुदा ने मुझी पर मेहरबान किया है और कई तरह की बहकी बहकी बातें की। वहाँ जो फादर्स बैठे थे उन्होंने भी मजाक उड़ाया ट्रम्प का और उसके बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे इसकी पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। अगली किसी वीडियो में इसके बारे में तफसील से बातचीत होगी। बहरहाल 45 दिनों की सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए बातचीत जारी है और इंटरनेशनल मीडिया में भी इस खबर को अहमियत दी जा रही है। अल जज़ीरा, BBC, CNN ने भी खबरें शाये की है, ईरानी ज़राए के हवाले से खबरें शाये की गई है और जब इन मीडिया हाउसेज़ में भी खबरें सामने आई है तो इसका मतलब है कि ईरान भी सीज़ फायर के लिए तैयार है, बातचीत कर रहा है। ईरान की अपनी शर्तें हो सकती है, अमेरिका की अपनी शर्तें हो सकती है, लेकिन 45 दिनों की सीज़ फायर का फैसला अगले 24 घंटे में हो सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची का ताज़ा बयान ये भी सामने आया जिसमें कहा गया कि अमेरिका इस लायक नहीं बचा है कि उसके साथ सफारतकारी की जाए, उसके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि लगातार अमेरिका ने बातचीत के दौरान, सफारतकारी के दौरान धोखा दिया है और अमेरिका पर अब यकीन नहीं किया जा सकता, बिलीफ नहीं किया जा सकता। बहरीन ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि एक रेजोल्यूशन पास कर दिया जाए और अपनाए हुर्मुज़ को ताकत के ज़ोर पर ओपन कराया जाए, लेकिन दुनिया भर के देशों को अंदाज़ा है कि अपनाए हुर्मुज़ में जिस तरह ईरान की मजबूत पकड़ है, जिस तरह ईरान ने वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछा रखी है, ईरान का अस्करी पलड़ा भारी है, ताकत के ज़ोर पर अपनाए हुर्मुज़ को नहीं खुलवाया जा सकता और ट्रम्प की अपील पर दुनिया का कोई भी देश अपनाए हुर्मुज़ में अपनी आर्मी को, अपनी फ़ौज को भेजने को तैयार नहीं है। अपनाए हुर्मुज़ अभी मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं है, बल्कि कुछ जहाज़ अभी भी वहाँ से गुज़र रहे हैं, लेकिन वही जहाज़ गुज़र रहे हैं जिन जहाज़ों को गुज़रने की ईरान की IRGC परमिशन देती है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये सामने आई है ईरान की मीडिया की तरफ से कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 15 जहाज़ वहाँ से गुज़रे हैं, लेकिन ये कौन से जहाज़ थे, किन मुल्कों के जहाज़ थे, उसकी तफसील सामने नहीं आई है। ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि अपनाए हुर्मुज़ अपनी पुरानी पोजीशन में बाद में ज़रूर जाएगा, लेकिन अमेरिका, इसराइल और इनके अलाइज के लिए पुरानी पोजीशन में कभी भी अपनाए हुर्मुज़ जाने वाला नहीं है। इनको युआन में टैक्स अदा करना होगा, तभी इनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिलेगी, वरना इन पर हमारा हमला जारी रहेगा। एक और बहुत बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के दरमियान फ़ोन पर बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है उसकी तफसील सामने नहीं आ सकी है। अब्बास अराग़ची ने इतना कहा कि एस जयशंकर से फ़ोन पर हमारी बातचीत हुई है। इधर एस जयशंकर ने ट्वीट करके और मीडिया में आकर ये जानकारी दी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची का फ़ोन आया था, उनसे बातचीत हुई है। हालांकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो बातचीत हुई है तो बातचीत के दौरान इंडिया ने ये कहा है कब इंडिया ईरान से तेल ख़रीदेगा, इंडिया ईरान से गैस ख़रीदेगा और ये जो पेमेंट है ईरान की शर्तों के मुताबिक ईरान की पसंदीदा करेंसी में अदा की जाएगी। ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, लेकिन इस ख़बर की फ़िलहाल आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है कि सच में भारत ने ये मान लिया है, भारत ने फ़ैसला कर लिया है कि भारत ईरान से अब तेल ख़रीदेगा, भारत ईरान से गैस ख़रीदेगा और भारत ईरान की शर्तों के मुताबिक ही युआन करेंसी में पेमेंट अदा करेगा। इस तरह की डिटेल्स फ़िलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है ज़मीर अब्बास जाफ़री हैं, ईरान में रहते हैं, इंडियन स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इसी तरह का दावा किया है इंस्टाग्राम पर अपनी एक वीडियो में। हिंदुस्तानियों के लिए बड़ी खबर,
इरानियन फॉरेन मिनिस्टर आगा अरागची ने बात की है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से, और कल ही न्यूज आई थी कि इंडिया ने ऑयल खरीदा है 7 साल के बाद और पेमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इससे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दोस्ती के रास्ते फिर से खुलेंगे। अमेरिका इसराइल को खुदा की लानत हो उनके ऊपर। दोबारा इंडिया ऑयल खरीदेगा, दोबारा इंडिया गैस खरीदेगा और दोबारा इंडिया की मुश्किलें हल होंगी। हम तो दुआ करते हैं कि गैस पाइपलाइन जो 2004-5 में बनने वाला था वो दोबारा बन जाए और तमाम हिंदुस्तानियों को गैस 20 रुपया पर किलो और पर लीटर पर मिले। ये हमारी दुआ है हर हिंदुस्तानी के लिए। जय हिंद। इसके अलावा और भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और अहम तरीन न्यूज़ है वो ये कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सीधे सीधे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातब करके ये धमकी दी है और ये बहुत बड़ा पैगाम है। अब तक रूस और अमेरिका के दरमियान कई मामलों में इख्तलाफ था। लगातार खबरें भी सामने आई कि रूस ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। आज ही की ताज़ा तरीन रिपोर्ट यह है कि कुवैत का एक आइलैंड है जिसको बुबियान कहा जाता है, वहाँ अमेरिकी आर्मी जाकर छुप गई थी और ईरान को ये खबर मिल जाती है कि कुवैत में जो फ़ौजी अड्डा है वहाँ से अमेरिकी आर्मी निकलकर बुबियान आइलैंड पर पहुँच गई है, वहाँ छुप कर रह रही है और ईरान की IRGC ने उस आइलैंड पर कुवैत पर हमला कर दिया। तो ईरान की इंटेलिजेंस को, ईरान की IRGC को हर एक पल पल की खबर मिल रही है कि कहाँ अमेरिकी आर्मी जा रही है, क्या अमेरिकी आर्मी कर रही है। हर एक मूवमेंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाना माना जा रहा है कि रूस की जो इंटेलिजेंस है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है। रूस के वज़ीर ख़ारजा का भी अमेरिका के ख़िलाफ़ बयान आया था, लेकिन पहली मर्तबा व्लादिमीर पुतिन ने सीधे सीधे ट्रंप को मुखातब करते हुए कह दिया, तुम हो कौन, तुम्हारी औकात क्या है, तुम ये कहने वाले कौन होते हो कि तुम हमारी बातें मानो, हम तुम्हें ख़बरदार करते हैं। और ये दोनों दुनिया के 2 सुपर पावर देश के सदर हैं। इन दोनों के दरमियान ही जंगें हमेशा चलती रहती है और इन्हीं दोनों की लड़ाई की वजह से दुनिया के दूसरे ममालिक भी जंग और लड़ाई की जद में आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में आपसे गुजारिश है, मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और मिल्लत टाइम्स की मंथली मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स की मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेने का बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये जो मंथली मेंबरशिप है इसकी कीमत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 रुपया है। एक मंथ में 99 रुपया आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक वक्त के चाय और कॉफ़ी की कीमत है। लेकिन अगर आप 99 रुपये की मंथली मेंबरशिप ले लेंगे तो मिल्लत टाइम्स आगे बढ़ेगा, हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का एक मजबूत मीडिया हाउस बनेगा। मेरी कोशिश एक मीडिया हाउस बनाने की है, मेरी कोशिश मिल्लत टाइम्स को एक मजबूत न्यूज़ चैनल बनाने की है। और अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमारा मीडिया हाउस कायम और खड़ा नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।